이스라엘은 애굽에서 큰 어려움들을 많이 당했습니다. Israel sufrió grandes dificultades en Egipto. 이 요셉이 노예로 팔려가게 된 겁니다. Y fue cuando José fue vendido como esclavo. 아무것도 할 수가 없어요. Es un tiempo en el que él no podía hacer nada. 절대 불가능에 빠진 겁니다. Cayó en lo que era absolutamente imposible. 또 우리도 그런 일 당할 때 있잖아요. 막 사람이 우리를 막 죽이려고 하는 이런 큰 어려움에 빠질 수 있습니다. Y nosotros tenemos situaciones en que la gente de verdad desea que no existamos o quiere matarnos y hay veces que caemos en esas dificultades. 요셉을 누명을 씌워서 감옥에 보낸 겁니다. También acusaron falsamente a José y lo enviaron a la cárcel. 아무도 이길 수가 없어요. Es algo que nadie puede vencer. 우리에게도 그런 일을 당할 수 있죠. 절대 불가능한 일이 내 앞에 올 수 있단 말이에요. Nosotros también podemos caer en ese tipo de cosas y hay veces que vienen cosas que son absolutamente 어떤 imposibles. 사람은 자녀를 두었는데 어린 아이가 불치병이 걸렸단 말이에요. Una vez una familia tuvo un hijo y tenía una enfermedad 할 수가 incurable. 없잖아요. No podían hacer nada. 요셉이 총리가 되고 난 뒤에는 회복되는 줄 알았는데 그 뒤에 왕이 더 큰 어려움을 줬어요. Después de que José tuviera esas dificultades, vemos que pareciera que todo se fuera a solucionar, pero tuvo una dificultad peor aún. 자, 이스라엘 민족의 아이들 다 죽이라. Era el momento en el que dijeron que mataran a todos los niños de Israel. 어렵죠. Era difícil, ¿verdad? 이런 경우가 생깁니다. Y existen ese tipo de 여기서 situaciones. 여러분이 꼭 알아야 될 게 하나 있어요. Hay una cosa que sí o sí deben de conocer aquí. 우리가 살아가는 중에 너무 억울한 일, 힘든 일, 막 마치 죽을 것 같은 이런 상황이 온단 말이에요. En el tiempo que vivimos hay situaciones peligrosas, situaciones complicadas y a veces que parece que podamos morir incluso. Hay algo que deben de recordar sin falta. 이거는 실패 아닙니다. Eso no es el fracaso. 또 여러분들이 여기서 괜히 고난 당하는 것처럼 보이지만은 바로 왕이나 애굽이 성공 아닙니다. Parece que esto sea un fracaso, pero tampoco vemos que o Faraón o Egipto eran el éxito, por el contrario. Tenemos que darnos cuenta de eso en primer 여러분이 lugar. 큰 어려움 왔다. 어떤 면에서는 실패 아닙니다. Por ejemplo, que tengan una grave dificultad, en cierto aspecto eso no es un fracaso. 요셉이 만약에 노예로 팔려가면서 나는 완전히 실패했다 이래 돼 버리면 큰일 나는 거예요. Si José hubiera sido vendido como esclavo y hubiera pensado que había fracasado, eso sería un grave problema entonces. 누명을 쓰고 감옥에 들어간 나는 이제 이 완전히 망했단 말이에요. Lo acusaron falsamente, entró en la cárcel, pareciera que hubiera fracasado por completo. 그렇게 볼 수 있어요. Se puede ver también así. 항상 명심해야 돼요. Por eso siempre tienen que recordar esto. 실패도 아니고 성공도 아닙니다. No es el fracaso y tampoco es el éxito eso. 맞죠? ¿Es verdad o no? 그러면 바로 왕이 많은 아이들 죽인 게 힘을 가지고 죽였는데 성공입니까? Entonces, Faraón mató a muchos niños con ese poder que tenía. ¿Eso es el éxito entonces? 요셉과 이스라엘 민족이 많은 고난을 당했는데 그게 실패입니까? José, los israelitas sufrieron graves desastres. ¿Eso es 이때 el 보아야 fracaso? 될 게 있어요. Aquí hay algo que debemos de ver. 하나님의 절대 계획입니다. Es el plan absoluto de Dios. 어렵게 볼 거 없어요. No hay que ver las cosas de manera complicada. 애굽에서 나와서 가나안 땅 가는 게 하나님의 절대 계획입니다. Salir de Egipto y entrar en la tierra de Canaán, ese era el plan absoluto de Dios. 언제냐 알 수가 없습니다. ¿Cuándo era eso? No se puede saber. 그러나 확실한 것만은 절대 계획입니다. Sin embargo, lo que es seguro de verdad es que era el plan absoluto de 그러면 Dios. 못 가더라도 지금 해야 돼요. Y aunque no pudieran ir, de verdad, debían de hacer eso ahora. ¿Es así o no? 이걸 본 겁니다. Eso es lo que vieron. 절대 가능을요. Lo que era absolutamente posible. 요셉이 본 겁니다. 왕 앞에 서서 설명할 시간표를 기다린 겁니다. José vio eso y estaba esperando el tiempo para estar frente al rey y presentarle esto. 모세 어머니 요게벳은 왕궁에다가 모세를 보낸다는 계획을 세운 겁니다. La madre de Moisés hizo una planificación para enviar a Moisés hasta el palacio. 여러분 언제든지
실패도 아니고 성공도 아닙니다. 하나님의 절대 계획이 뭔가를 찾아야 돼요. Por eso no es el éxito, no es el fracaso. Deben de buscar siempre en cualquier situación cuál es el plan absoluto de Dios. 예, 하나님의 절대 계획은 구원이기 때문에요. 이쪽으로 이런 방향 맞추면 됩니다. El plan absoluto de Dios es la salvación, por eso ustedes tienen que enfocarlo todo hacia eso. 야, 이 나쁜 사람을 복수를 해야 되느냐 싸워야 되느냐 이럴 때가 있습니다. 그럴 때는 살리는 쪽으로 가면 돼요. Hay situaciones en que parece que pues tengamos que vengarnos o tomar la revancha con los que han hecho las cosas mal contra nosotros. Hay que buscar redirección para salvar a esas personas. 아무것도 한 것이 없는데 그 하나 발견에 모든 역사가 일어납니다. No hizo nada especial, pero sin embargo solamente al descubrir eso, con eso se levantaron todas las 그 demás 중에 obras. 오늘 모세입니다. En medio de todo eso vemos el día de hoy a Moisés. 뭘 본 겁니까? ¿Qué es lo que Moisés vio? 출애굽입니다. El éxodo es lo que él vio. 하나님의 계획이에요. Es el plan absoluto de Dios. 출애굽에 대한 300%를 본 겁니다. Vemos que él vio el 300% de ese 자, éxodo. 우리는 지금 여기서 꼭 기억해야 돼. 멀리 절대 계획을 어디서 봅니까? Tenemos que recordar algo. ¿Cómo podemos ver el plan absoluto de Dios en medio de 노예로 esto? 간 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que tuvieron que ir como 그걸 알면 esclavos? 돼요. Es lo que 왜 hay que 이렇게 conocer. 됐습니까? ¿Por qué llegó a pasar la cosa 왜 así? 강대국의 노예로 가고 포로돼 가고 합니까? ¿Porque fueron cautivos y esclavos por esas grandes potencias mundiales? 세계복음 안 하니까 세계복음 하라고. Porque no hacían la evangelización del mundo para que hicieran la evangelización del mundo era. 예, 애굽에 있거나 가나안 땅에 있는 게 문제가 아니에요. 세계복음 안 하면 영적인 전염병을 막을 수가 없어요. Tanto estar en Egipto como ir a Canaán no era el problema, sino es que si no se predica ese evangelio no se pueden bloquear esas enfermedades espirituales contagiosas. 그래서 꼭 기억해야 됩니다. Por eso es algo que sí o sí deben de recordar. 애굽에서 나오는 게 문제가 아니죠. 이걸 봐야 되는 겁니다. El problema no era salir de Egipto, ¿verdad? Había que descubrir esto. 여러분 당하는 어려움이 고통스럽기는 합니다만은 그게 중요한 게 아니고 하나님의 절대 계획과 절대 가능이 중요합니다. Las dificultades que tienen son problemas, son graves, pero no es eso lo importante, sino poder ver el plan absoluto de Dios es lo importante y lo absolutamente posible. 봐버리면 반드시 절대 가능이 Puede 보여요. parecer difícil, pero si vemos el plan absoluto de Dios, con esto vamos a poder ver lo que es absolutamente posible dentro de eso. 많은 렘넌트들이 나는 집 환경이 안 좋다고 하는데 안 좋은 게 아닙니다. Hay muchos remanentes que dicen es que la situación familiar y de mi hogar no es buena. Eso no es así. 오히려 그게 발판이 될 수 있어요. Por el contrario, eso puede ser una plataforma. 아, 나는 아무 배경이 없다네. 배경이 있는 게 더 문제될 수 있어요. Algunos dicen, es que yo no tengo ningún respaldo. El tener un respaldo a veces puede ser algo peor o más 그래서 problemático. 성공도 아니고 실패도 아니다. Por eso no es ni el éxito ni es el fracaso tampoco. 여러분 앞에 와 있는 어려움을 보고요. 성공이다, 실패다, 사람 이렇게 얘기합니다. Ustedes ven las situaciones que tienen frente a ustedes ahora mismo y pues deciden que es 여러분 eso, es 그게 el 아닙니다. éxito o el 하나님의 fracaso. 절대 계획 봐야죠. Eso no es así. Lo que tenemos que hacer es ver el plan absoluto de Dios en medio de 이 eso. 불치병자 아이가 부모 죄입니까? 자신의 죄입니까? Este niño que tenía una enfermedad incurable era por causa del pecado de sus padres o por su Bueno, propio 이렇게 pecado. Eso es lo que solemos preguntar. 다 그렇게 합니다. 이거 내가 뭘 잘못했길래 뭐 이렇게 생각합니다. Es lo que solemos pensar diciendo, ¿qué es lo que yo he hecho mal para que me pase esto? 여러분 뭘 잘못했길래 여러분 자녀가 불치병이 걸립니까? ¿Qué es lo que han hecho ustedes mal para que uno de sus hijos tenga una enfermedad incurable? 예수님이 답했잖아요. Jesús respondió a eso. 자신의 죄도 아니요, 부모 죄도 아니요, 하나님께서 하시고자 하는 일을 나타내고자 함이라. No es ni siquiera el pecado propio de él ni el pecado de sus padres, sino es que Dios quiere revelar algo especial a 이게 través de esto. 답입니다. Esa es la respuesta. 그래서 블레셋이 계속 쳐들어왔잖아요. 그 뒤에 또 블레셋이 문제가 아니에요. Vemos que los filisteos siempre les invadían una y otra vez, pero en verdad el problema no eran los filisteos tampoco. 저 포로대 갔을 때도 학기 2장에 보면은 이 포로된 게 문제 아닙니다. Y cuando fueron cautivos después vemos que el problema cuando estaba Ageo no era que estaban cautivos tampoco. 어서 돌아와서 하나님의 능력 회복할 성전을 재건해라. Tenían que regresar rápidamente para poder reconstruir el templo que Dios les había ordenado. 그래서 지금 예수님께서
땅끝 정인되게 하니까 이때 해방됩니까? 물어봤잖아요. Entonces Jesús les dijo que me serán testigos hasta el fin de la tierra y les preguntaron si ahora restaurarían el templo. 그게 문제 아니다 했습니다. Les dijo que ese no era el problema. 지금 너희들이 이 흑암에서 해방되는 게 답이야. Para ustedes ahora ser liberados de esta oscuridad es la respuesta. 여러분이 오늘 이번 주간에 얻어야 될 답은 이런 일들이 문제가 아니고 흑암에서 해방되어서 여러분들이 완전히 이 출애굽에 흑암 해방되는 근원적인 힘을 키워. Deben de obtener esta respuesta. No es el problema estar ahí en Egipto, no, sino el problema es ser liberados de la oscuridad y lo que necesitan hacer es restaurar el poder fundamental para ello. 몸이 아프면 빠른 속도로 의사 찾아가서 시킨 대로 빨리 해야 돼요. Si tienen alguna enfermedad, tienen que ir rápidamente al doctor y hacer lo que los doctores les 그러나 recomiendan. 여러분이 진짜 해야 될 일은 그게 아니에요. Sin embargo, lo que deben de verdad de hacer 그건 no es 의사한테 eso. 맡기면 되고 여러분이 진짜 해야 될 일은 근원적인 힘을 얻어요. Eso lo pueden encargar a los doctores, pero ustedes lo que deben de verdad de hacer obligatoriamente es restaurar el poder fundamental. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin 그럼 falta. 많은 사람들이 왜 자기 앞에 일어나는 어려움들 있잖아요. 그걸 못 견디가지고 다 뺏겨버린다니. Y hay muchas personas que pues no pueden superar lo que les está pasando y por causa de eso es que se les arrebata lo demás. 첫째입니다. Primero, 애굽에서 해방되는 게 중요한 게 아니고 아까 위에 나온 대로 흑암에서 lo 해방돼요. importante no era ser liberados de Egipto, sino como vimos arriba antes, es ser liberados de la oscuridad en ¿Correcto? primer lugar. ¿Es así? ¿No? 광야길 가면서 이거 몰랐던 사람들은 나왔는데도 죽었어. Los que iban por el camino del desierto y no conocían esto, aunque salieron de Egipto, murieron finalmente. 예수님이 설명했어요. 흑암에서 해방 안 되면 내 안에 사단이 그대로 자리 잡고 있단 말이에요. Entonces podemos ver que estaban atrapados completamente por causa de esa oscuridad. 자, 이거 해방 안 되니까 내 안에 다른 집들이 진을 치고 있단 말이에요. Quiere decir que como esto no está establecido, Satanás está construyendo casas dentro de mí. 꼭 붙잡힌다. 두 번째 왜 그렇습니까? Y es así, sí o sí. En segundo lugar, ¿qué es lo que 여러분은 pasa? 지금 당하는 게 아니라 흑암에 해방돼서 237 나라 5천 종족 살릴 힘을 하나님 주시겠다. Es que Dios ha prometido darnos el poder para salvar de esa oscuridad a las 2 3 naciones y a las 5.000 tribus 딴 걸로 안 también. 됩니다. No es posible mediante 여자의 otras cosas. 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라 그 언약으로 돼요. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Con ese pacto es posible. 딴 걸로 못 나옵니다. 피 제사 드린 날 해방됩니다. Con otras cosas no es posible hacerlo. Solamente cuando se ponga la sangre del cordero es posible. 바벨론 포로대 갈 때 말해서는 딴 걸로 안 돼요. 임마누엘로만 되는 거야. Cuando fueron cautivos por Babilonia dijo no es posible mediante otra cosa, sino solamente es posible mediante 처녀가 Emanuel. 잉태 아들을 낳을 것이니 그 이름이 임마누엘이라. La Virgen concebirá a un hijo y será llamado su nombre, Emanuel. 이거는 적어도 앞으로 세대는 렘넌트 요 기준이 요거라 돼요. Y como mínimo las siguientes generaciones, los remanentes, tienen que tener el estándar de las 2 3 naciones y las 5.000 tribus. 놓고 기도하면 되고요. 우리 렘넌트들은 기준이 이렇게 돼야 돼. Los que tienen mucha edad tienen que orar, pero los más jóvenes tienen que tener el estándar de las 2 3 naciones y las 5.000 여러분 tribus. 기술을 300% 만들어서 미국하고 맞먹어야 돼. Entonces, 일본하고 맞먹어야 돼. tienen que tener el corazón los que están en Estados Unidos o en Japón. 그래서 뭡니까? Por eso, ¿qué es lo que hacemos? 많은 사람을 살리는 겁니다. Es salvar a muchas personas. 하나님이 여러분에게 고통을 준 것은 많은 사람을 살리는 힘을 길러라고 주신 거다. Dios, la razón por la que les permite a ustedes tener ese sufrimiento es para que potencien ese poder con el cual pueden salvar a muchas personas. 성전 미문에 앉은 불치병자를 나사렛 예수 이름으로 이렇게 세웠다. Ese cojo sentado en la puerta del templo de la hermosa fue levantado en el nombre de Jesucristo de 사도행 Nazaret. 13장 16장 19절에 네피림 병을 오직 복음으로만 고칠 수 있다. Hechos 13, 16 y 19, las enfermedades que provienen por el problema de Nefilim solo pueden ser sanadas mediante este poder de 그래서 Jesucristo. 사단에게 흑암이 해방되는 게 문제 아니고 사단을 무릎 꿇게 만들어라. Por eso no es solamente ser liberados de Satanás, sino es hacer que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies. 위기, 고난을 보는 눈. Son los ojos para poder ver las crisis y el sufrimiento. 하나님이 여러분이 주시려고 하는 응답.
y las respuestas que Dios desea darles a 예, través de eso. 산업하는 분들에 부탁합니다. 300% 준비 안 되면 하면 안 돼요. Les pido esto a los que hacen negocios. Si no preparan algo al 300%, no lo hagan. 예, 남의 말 듣고 30%도 준비 안 된 걸 합니다. 절대로 망합니다. Escuchan lo que otros les dicen, no se preparan ni al 30%, pues absolutamente es por eso que fracasan. 막 기도로 300%가 뭡니까? 내게 남의 말 듣고 준비한 거는 50%도 준비 안 된 거예요. 내가 100% 준비해. Entonces, el 300% que es, no es escuchar lo que otros me dicen, que eso no llega ni al 50%. Yo he de prepararme en lo que hago al 100%. 그때 이전까지는 뭐 노가다 해도 괜찮고 심부름 해도 괜찮아. 준비니까. Y hasta ese momento, como estamos preparándonos, pues podemos hacer otros trabajos o recados, no importa, porque estamos en preparación aún. 현장 100%. No tienen que hacerlo sin más, tienen que preparar el campo al 꼭 그랬어야 100%. 됩니다. Deben de hacerlo así sin falta. 시스템과 미래 100%입니다. Y el sistema y el futuro hay que prepararlo al 100% también. Eso es. 내가 전에 몇 번 얘기했잖아요. Yo dije esto 오늘 anteriormente ya. 무조건 가게철입니다. Nosotros ponemos una tienda y ya está, sin más. 프리메이슨이 운영하는 맥도날드는요. 몇 달을 현장 조사. Los McDonald's, que son los francomasones que los están llevando a cabo, vemos que analizan esos campos por meses. 차가 몇 대 지나가는지. Entonces, parece que no es nada, pero están viendo cuántos coches pasan por esa calle en un día. 차가 몇 대 서는지. Cuántos coches paran en esa zona. 연령층은 누군지. Y qué tipo de 싹 다. edades pasan por esas zonas. Analizan todo. 시작했다면 성공이에요. Pues por eso cuando hacen un restaurante ahí, tienen éxito. 잘못하면 우리는 시작했다면 실패합니다. Y nosotros, por el contrario, siempre que comenzamos fracasamos. 절대 렘넌트는 속지 마세요. Remanentes, no sean engañados en absoluto para nada. 여러분은 흑암에서 나와서 2, 3, 7, 5종 살리기 위한 많은 사람 살리는 것이 사명이에요. La misión que ustedes tienen es salir de la oscuridad, salvar a las 2, 3 generaciones, las 5.000 tribus y salvar a muchas personas con esto. 결론이 뭡니까? ¿Cuál es la conclusión? 렘넌트 7명이 그랬어요. Los 7 remanentes fueron así. 이렇게 묶인 것을 다 풀어버렸어요. Vemos que ellos liberaron todas las ataduras que habían 흑암에 묶인 사람을 다 풀어줬어요. y liberaron a todas las personas que estaban atadas por la 바울이 oscuridad. 그랬어요. Pablo hizo eso. 요게 이번 주간에 여러분이 받아야 될 응답인데 제일 중요한 게 어느 거라고 봅니까? Esa es la respuesta que ustedes deben de recibir. ¿Y qué es lo más importante de todo entonces? 여러분 앞에 온 큰 문제는 실패도 아니고 성공도 아닙니다. Los grandes problemas que ustedes tienen frente a ustedes ahora mismo no es el fracaso y tampoco es el éxito. 나에게 이제 이렇게 큰 문제가 나는 이제 뭐 더 이상 할 수 없다 이런 생각하게 돼. Mayormente pensamos, no, es que tengo un problema grave por esto, aquello y lo otro y no puedo hacer nada más. 요게벳이라는 이 어머니가 잘 본 거요. 지금 우리는 왕을 이길 수 없어요. 그러나 이거는 실패도 아니고 저 왕도 성공 아니다. Jocabed veo bien esta situación y se dio cuenta de que la situación actual no era el fracaso y que ir ante el rey tampoco era el éxito. Lo que vio es cuál es el plan absoluto de Dios. 그러면 이제 반대가 보입니다. 절대 가능한 게. Entonces se puede ver lo opuesto, que es lo que es absolutamente posible. 또 그걸 하나님이 알려줬어요. Y Dios le mostró eso también 모세에게. a Moisés. 내가 능한 손으로 너와 함께 하겠다 그랬어요. Yo estaré con mi diestra de poder junto contigo. 다른 거 아무도 모세만 알아듣는 말에서 피제사 드리러 간다고 해라. Nadie más lo entendió. Es algo que solamente Moisés podía entender. Ve a hacer el sacrificio de sangre. 못 알아들어요. No lo pueden entender. 그 여러분만 알아듣지 못 알아들어요. Ustedes pueden entenderlo, pero las 여러분은 personas no lo entienden. 피언약으로 흑암에서 사람 살리는 직분자들이라. 그래 Entonces son las 피제사 personas que tienen esa 드리러 간다. identidad que con ese pacto de la sangre pueden liberar a otros. Por eso es que le habló del pacto de sangre. 6월절 날 빠져나왔습니다. El día de la Pascua fueron liberados. 오늘 여러분이 종일 기도하시는 중에 하나님의 특별 망대가 서게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que en el día de hoy, durante todo el día orando, puedan levantar la torre de Dios dentro de ustedes. 감사드립니다. Oremos. Dios, te damos las 오늘 gracias. 모든 장로님들 중직자분들에게 새 힘을 주옵소서. Dios da un nuevo poder a todos los líderes de la iglesia y los ancianos en el día de hoy. 렘넌트들에게 300% 준비하는 눈을 열어 주옵소서. Abre los ojos a los remanentes para que puedan preparar las cosas al 300%. 힘든 자, 어려운 자, 실패가 아님을 영적인 눈으로 보게 해 Que 주옵소서. los que están en medio de fracasos, problemas o desesperación puedan abrir los ojos espirituales para ver que ese no es el problema. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.